रे लोक मैंने भावुं बाबा स्वयं खराब बोलिका कि बाबा स्वयं असल परिचयटा कहीं जानी ना। जगन्नाथ आज बाबा स्वयं आपण मान हाथ जोड़ी अनुरोध करी कहूँ वीडियो टी शेष पर्यंत देखु आपणकर सुंदर मतामत टे भी देवे। ए बाबा बापा ए बापाजी स्वयं घर कोटा कहि परिबु ए बा पुत्र भणजा एठी बइछन तांग ए पचार आइलो रे बापा मते टिके तांग पाखु नै चललो। हां रो रो हाय कर हां बापा धीरे धीरे बापा मु बुढ़ा लोकटा चली परनु रे बापा। धीरे 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 एठी खालटी को रास्ता धीरे धीरे आसो धीरे 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 हां हां धीरे 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 चला किछ नै। बापा जे कोडी ए बा हेडी बइछन काई पकीरा मामू को किंतु मोर मानिया पड़ी। अबे देखुनु से आंध्रा कंपनी ता जो मैनेजरटा ओडियाटा ताकू चुटिया बनै की बालीगोरा महानदी रु आनी की बिकी दउची 1.5 कोटी टका एडवांस नै आइची। अरे हे हां ए किए लुबुनु ए मौसा ए बाबा जे तू कोस मुने एल तंपा को तम बाबा जे पकु नै जिवो। अबे रत नाही कि तुम बंधु बांधव मौसा बस बस जास खोलियो मौसा आपण घरटा कोउडी मो घर बालेश्वर आज्ञा बालेश्वर मु आपण चिना पड़ एते बाटरू कुआडा आडे पळे आछो कोन पाई आइछो आसीले एठी बुद्धाश्रम रहियो ए बापा जो घर टिके मते टिके बापा टिके नै चले रे मो बापा सोइर बुद्धाश्रम ए मु जानो तम घरे केही ना दिना कोन अछंती समेत अछ तीनटा पुओ अछन दीटा पुओ बड़ बड़ चाकरी करछन जाई विदेश रे आ गोटाई पुओ ए हम कटक रे कोठी गोटा चाकरी करिछि देखि कोन कहि बापा पुओ बहु थाई नाती नातुनी थाई लाभ कोन अछि मोर बाबा मते टिके से बाबा ओ मोजा तमे कांदनी तमे मोजा तमे खाइजो काली खाइतरी कोरा बेले आउ खाइली जो पाखर तो किछि नाही नाही किछि नाही हौ चलो बाबा जो कति नै जिवा बाबा जा कति नै गने से कोन हमें तो एते कथा जाननु बाबा जा कति चलो नै जिवा हौ मौसा तमे कांदनी हमें बाबा जा कति तमु नै कि जिवु कोन होई जी बुझिबा चलो बाबा जा कति आपन नै जिवा अपन आसन चलो हमें नै जिवु तमु चलो कोन कहू आज काली दुनिया रे तीनटा पुओ गोटा गोटे बाबा भल से रखी करना औदियत नै जिवा चलो चलो आस्तो चलो हेबा दादा हां मामू जाओ जाओ रो जा ए पानी टिके देउ भाई ठीक है सुनो म अरे हां नमस्कार मामू ए मौसा कोन बालेश्वर आछुनी आपन देखा करियो। अरे ये को सकाळ कोडी को केस फेस कला ना कोन ना मो से आमे कदमुले बसी पेपर पढुल 3 जण जाग। हां हां लुबुनु कोठी मौसा बाटरे भेटिला तामु नै के आसी हम पाकर छाडला। मौसा कोन होई को नांदी जे मु आछि आपन को बुद्धाश्रम रे रहिए बुद्धाश्रम रे रहिबे आगे आई चंद्र नाही सकाळ खाली तो खाइतिली खरा बेला ओए तुम बाटरे टिके 10 टका मिललानी तुम खाइयाको दबा हम पारे पैसा नथला वाह ए रतना तोर चेयर डाण गाड़ी डिकिरा कोन अछि नै गेल खाइयाउ सिगिरो पानी बोतल हरका नै के एकाथरे कोन कहइबो तुम ओइ तू छाड़ा मौसा बस ना ना मु ए जे नै नै बस मौसा बसंदु बस नियो खा धर पानी बोतलटा खोल नियो खा बस हां कोन हेछि कहले कोन हेछि कोन मौसा एथर आज्ञा मु आपन को बुद्धाश्रम रे टिके मते रखि दियन आज्ञा आपनकर स्त्री हरका आज्ञा सी 4 वर्ष होला मलानी पिला छुआ सब पुओ झियो कोन जे पिला छुआ को ता मु कहिबी आज्ञा 3टा पुओ जन्म करथिली खाइया अंडा देबे आ टिके रखिबे बोली मुझे पिला छुआ किछि आओ ठीक अछि कंदा कंदी करन आज ठार भाबो एमाने सब आपनकर बोलिका हला किछि असुविधा हबनी ए आज्ञा रतना तोइदा फकीरा तमे गोटा काम करिवो नै कि बुद्धाश्रम नै छाड़ दे आइलो दादा बुद्धाश्रम कोउडी हमर मु तो जानने अरे मु ते मोबाइल लोकेशन टा पठै दउ तू गाड़ी रे स्टार्ट मारी दाउ बस हला
ମୁଁ ଲୋକେସନ ପଠେଇ ଦଉଛି, ସେଇ ଲୋକେସନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚି ସାରିକିନା ସେଠି ଆଖପାଖରେ ବି ପଚାରିଦେବ, ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦାଦା ସେ କାଠ ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ପଇସା, ଜମି ବେପାରୀର ପଇସା, ତମେ କଣ ଏ ପଇସା ଗୁରା ଆଣିକି ଏଇ ବାଟରେ ଖଟଉଛ ସବୁ? ଇରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଖରାପ ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂର ଅସଲ ପରିଚୟଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ଆଜି ଶୁଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ଅଛ ଆଜି ଏଠି, ଆଜି ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା ଜାଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ବେପାରୀ କଥା କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ତାର କିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ବେପାରୀଟା ଆମେ କଣ ଜାଣିବୁ? ଚାଖୁଣ୍ଡା କାଠ ଏଠୁ ଗାଁରୁ କିଣିବ, ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ 100 ମିଲି, ପଟା ଚିରିବ, ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇକି ଶାଗୁଆନୀ କାଠ କହିକି ବିକିବ। 1000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବ ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛ ସେ ଯୋଉ ଜମି ବେପାରୀ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରୁ, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହଉଛି ପୁରା କଳାକାର ଗୋଟା। ସିଏ ଜାଣିଛୁ ତା ବିଷୟରେ? କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମାନେ ଚୂନ ମାରିଦବା ଲୋକ ସେ ଦିନରେ। ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଯୋଉ ଗୋଟା ସିଏ ହଉଛି ଧଳା ଜହର ବେପାରୀ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ଜାଣିଛ? ମା ଠାରୁ ପୁଅକୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କଲେଜ ଫଲେଜରେ ସବୁ ଦଳା ଜହର ଏଇ ମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଚିକିଣିଆ ଟୋକାଟା ପୁରା ସିଏ। ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତମ ଆଗରେ ସେ କହିଦେଇ ଗଲା ବାବା ସ୍ୱୟଂ ତା ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ମାମୁଁ ମୋର କେବେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକର ତ ପଇସା କେବେ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ବେଳେ ଭଲ, ଖରାପ ବେଳେ ଖରାପ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମୁଁ କଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେ ଉପର ବାଲା ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ହେଲା। ତମେ ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ପଇସାଟା କୋଉ ବାଟରେ କମଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ବାଟରେ କମଉଛି କି ଖରାପ ବାଟରେ କମଉଛି, ସେଇଟା ତମେ କେହି ବୁଝିପାରିବନି। ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଯାଅ, ଆଜି ତ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେଠି ଛାଡିବାକୁ, ଦେଖିକି ଆସିବ ସେଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଇଏ ସବୁ କଣ ମାନେ ଏଠି ଆମ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରା ସବୁ ଦାଦା ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ବାପା ବୋଉକୁ ଛାଡନ୍ତି। କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କହିଲ। ଠିକ ଠିକ। ଆରେ ପୁଅ ବୋଉ ଯିବେ ବାହାରେ ରହିବେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଁରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବେ। ବାପା ମା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମ ଆରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତ, ଗରିବ ପୁଅ ମାନେ ତ ଗାଁରେ ଖଟିଲେ, ସେ କଣ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ? ଗାଁରେ ଖଟିଲେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ମଉସା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ତମ କିଛି ପୁଅ ଭଳିଆ। ଚିନ୍ତା କରନି ମଉସା ହେଲା। ଏ ରତନା ନେଇକି ଯାଅ, ଗାଡିରେ ବସେଇବ, ନେଇକି ଚାଲ। ସେଠି ଦେଖିକିନା ବି ଆସିବ। ତମକୁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବୁଛି, ବାବା ସ୍ୱୟଂର ଆଜି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କଣ ଆଜି ତମେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆସିବ। ଯାଅ, ଯାଅ, ବସେଇ ନେଇକି ଯାଅ। ଚାଲ ଚାଲ ମଉସା ଚାଲ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ଧର। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ହଁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତମେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବି। ଯାଅ। ସେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବି ଆଜି ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା, ବାଇକରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଅ, 3 ଜଣ ହେଲେ ଧରିକି ନେଇଯାଅ। ରତନା ଗାଡି ଆଣେ। ଦେଖ ଚାବି ଲାଗି ତମ ସେଇ ଗାଡିରେ ନେଇଯା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ବି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କେବେ ବଦଳିନି କି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବ, ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ସେଇ କାଠବାଲାର ପଇସା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଫେରାଗଲାନି, କି ସେଇ ଜମି ବେପାରର ପଇସା କାହିଁ ଫେରାଗଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆରେ ଫକୀର ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ନାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କର ତ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପଇସା କାହିଁ ଫେରଉନ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କାହିଁ ଫେରଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ବାବା ସ୍ୱୟଂ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଥିଲେ। ସେମାନେ କାଠ ବେପାରୀ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଠକ ଥିଲା। ସେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛର କାଠକୁ ଶାଗୁଆନୀ କହିକି ବିକୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟାକି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିଥିଲା, ଆମେମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ଜମି ଦଲାରୀ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଜମି ବେପାର କରିବାକୁ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଧଳାଜର ବେପାରୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିଥିଲା, ଆମେମାନେ ବି କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଯାହା ହଉ 2024ରେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ,
आमको सपोर्ट करंतु जेमती भल पाउथुले सेमती भल पांतु निश्चित भाबरे आपण अधिका अधिका सपोर्ट करंतु आपणकर ए वीडियो देखिबा केबे अव्यर्थ रे जीवन नै दिने ना दिने कामे लागियो सेही दिन को अपेक्षा करंतु कोन कामे लागुची आ आमे ए वीडियो माध्यम रे एतिकी भी रिक्वेस्ट करछु कौनसी पिला माने निजर बापा मां को केबे भी अवहेलित करंतु नै बापा को सम्मान दियंतु से माने तांकर आशा थाए कि बुधा काल रे हमर पिला माने हमर सहा हेबे बेली किंतु जेतेबेले पिला माने सहा न होंती से माने बहुत कष्ट लागे आ से माने एई भली निष्पत्ति नै थान आ एई भली बाबा साईं भलिया लोक जुगे जुगे जन्म हुन आपण मानु को लुटिया पाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ खुशियार थेबे बाबा साईं भलिया लोक पाखरे आपण केतोला हाबुडे रे पड़ी जिवे बाबा साईं गड़ी चलला नुआ